Again, kini sa pagsugod damgo lamang ni, but again karon ato na siyang gi-realize hinay-hinay. Dili lang ni para sa atong kooperatiba, kundi para sa atong mga miyembro, labi na ang mga farmers dire sa Lala. Of course, dako kay na kong pasalamat usab sa Regional Director kay Sir Red Pakamalan, kay dinha gyud nagsugod nga nagdialog mi ni chairman kay ang ato ang kooperatiba nag-invest man niini unsa kahay pwede nato nga mahimo nga proyekto para sa kooperatiba after the savings and credit. So nanataan ning agribusiness. I'm sure dili usab ta talikdan sa province. Kita nagkortisita dito, isip sa gipaambit sa atong chairperson nga paspas kayo ang approval sa ato ang CSO dinhi sa Lanao. So kani timailhan ni nga og kita magkahiusa aduna gyud maayo nga resulta. Dinha sa ato ang cooperative pledge, ato ang giingon nga alone I am weak, but with others I am strong. So with that, hinaot nga kita magpadayon, dayon adunay collaboration matag usa kay dili ni nato makabutanan og wala ang Department of Agriculture, wala ang PhilMec og atong mga kaubanan niini. So sa diha ako mong giawhag usab nga makanunayon ato kining iampo nga mga plano para ato gyud ni siyang ma-realize og mapaambit sa uban.